أرست زينة حقنا سرعات تتخلو عد نكدحن جدن أب سرعة ديمقراطية ناس عميدان بتقرأ مسرحي قبعة باهيل. إثيوبيا نحرقة لبدا إيبولا نايم جلاس عدلا لعولي تباهيل. أب دوباوي تشاينا بتركب أستات 1 مليون حزب زنبر الله كتما هنجج بورتو زناب مزناب صعبوز تفتر وحج بعماي زغصر مرزامات تمنات نابت منبر عبايت كاتو مهنيات سلام تعنا بلي كبرات تخطاتلتنا أدمستن تبي تلفزيون نالومي مشهد زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نغتكتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم نصنح بلاي سياس فلما ملختي أقلقلوت فانوة تقراي نباخم كنبل نعدن هزبن زحلي نتاريخاون مورالون تحتاتنا الترقم زهب من أولدوتات مساء عدل القبو واغان فتحاو ميزان نزلو بوليتيكا ودب عطو حيلي سيفل يخون سيفيك محبر حيواناتاو يخون ناي بيزنس تكال بحافشان وسوكف قداي تقراي ملكتن يزبل واغان كلهم بزين باتين زلو قزين قلباتن زبالعو جن زاجيد حنت نخال كعبسو زي كألوش أنا فرع أجندة تاتنقون قديفهم عبت مسارتاوي جزية زي هبن مدرخاون أجندة بهير كدهب TBS فولي مسأوعة يقرب زي بدلون جبنون موق بيتون سوح مريتون قديفوس نمزابلا نستسددن هزب تقراي أو حلف حموش تشدش تعمس زرعي وحسار مكران زحلفو سلعتاو موتن قدم كبل بسنك كفاءة سلعتن حسوم بوليستاتو من دحرنت بلدما بزي قبو ألا يقونس المحنشاش سممع بريتوريان متن صقماتنا قدد كيدو حزونتي كابتيت الموتن استرفز بي عب قصال سلحتاو موتلهم نتمزاولاي كم مقامر ركاش بوليتيكاو روحه تقيم كاز قبر بوليتيكاو انجرجر بهيوتن كبر سبن زقبر قلد بمخوانم زملكاتكم ناي تسمع عكلات الصحت سلحيت بوليتيكاو شتو نقون قديفكم تمزاولاي بوحسنتن بخبرتن كملس كتقبرو بسم تمزاولاي زبنان ملاء سواء الناس زي في الليم وقناتن نسوع مملاست مزابلتي عب موطع مريت انداماتهم وريروم زحازو عبيات عب مصراكا بحيل مكلخال إثيوبيا وصا زخونو حطقواتن عب مفراس زي حقاو ممحداراتن كمسرات كمزلو بمئمان زملكتكم أكلات كاب مملاست مزابلتن اللعل زخون أجندا بزي مهلاو كاب قوناو تخصن زي فرهال كنوصيخم عبزيك تدهبو نمحسن TBS TV ورقاوي مدقواسنا دلقا عب مريت يعني قلنا خفينا وهو تنات شعت خيلو ما إسراء أرشين جركان جزينا تأجي منا خفينا من مرينا بتعب تأجي منا إذني إيه لعلوة أكل كرينا ندلينا أيوة كنا نمكرنا فكرتنا كنا تفتازنا ورنا نايم تعدل يا زلة النعي نايم تعدل يا زلة النعي شندنا تقريدو مدركسينا كل نجار هاو كل سقينا أنا محكم يبلنا مدركسينا أورا حين تي قريبنا دا نودا خطيتنا ترف زولقون ترف على حدث ترفنا نودا لنا مالتي من رانا دا حدا لا تقرنا مريت ندكس لا استخنينا ولا تندكس هذا موقتني ما يطمئنني ما وحدي او دا انت ما فيديو ويدناني قصي زيناني هنا خرجت وحينا يلورنا كندا شاندا صحي ودي وقوة أميني هنا مدركس زينا عبيتان دركس لنا حمام طرح قينا هنا عبيت ما عبيتا عارقنا طيمينا موت نودا يموت اللي سمتها بجزا 3-4 زي ما تسب يلين تودي يسب يموت اللي حيون أي خر منك موتي فموت عدي يعلن حكمنا يبلنا ما يبلنا تودينا أنا بتمية النمتنا لنا ترف سقاياتنا زلنا وزيون ترف كلمة لي زلنا وزي تواقع زي ما تسب طعمي شجرنا حمامن عاوز ياخذ كفل تهون كانت حين كاغون حمش تشح حكمنا يله سمع كاسه يله طعم صقمنا يزل حج هاي مو زي مو داي صقمنا خوفينا ني بحمام بطميت عشان ده بحوي نداد من هنا عمشاينا صباح خرمت مسيانيتي عمشاي كرمتي مش تخرمت هاري من عينا بزيا بصقم حي اخر ناي ما يشجر بقررنا تتحدنا ماي إسراء أرشين جركان جزينا أنا نسيت. لا أنا آخر بعد ما نقصت هذا ما مرزت زعدنا توبيلو ولا صباح نقول نموت عدنا ما أدري. أصغرنا أنا نحن عدنا نفتنا ورنا جزانا بوتانا صرنا.
زخرم تخرمكم كبار نودع لنا خباديا خباديا خرمتا خرمتا تهارمنا زيا زخرم سبيلن يموت بطميتن بحمام تاوزي نشيره ندي ገንዘብ ይዘከድ ዘላ ክንደይ 500 600 حادث موت لنا بحسم حاوي بحسم حممناي انتي يكون مفتح انتي مفتح دا عبد علي زغهر يوردنا تاي ما نقبر نحنا دا جاني قلنا اني ليت نقطر انت خافلنا نحضر لنا اورا دك متقاسنا ورا مخيادنا ورا نمثلنا شعز حجي نيرناي كحج ملاش ግን يلنا تقريد ما يتوعي الناس تاي نقبر ابزا ጭቃን صبر ተነኸርና ኢና እንተርፍ ዘለና እምበር ጣዕም ከቢድ ኢና ዘለናዮ وزياده اناتكم حلفነት ናይ ህዝብ ናይ ተሓዋውረና መንግስቲ ተሓዋወረና መንግስቲ ይጠይቀና ኣብ ዘለና حيات ናይ راينا اوزيها اونا فارماسن تخدنا مكرا ኮይንና አለ ንሕና ንዓድና ረሆን ይወስድና ኢና ዘለና ይወስድና ረሆኒ ኣብ ንወስደኩም ዘለና 5 ዓመት ናደድኒና ሃረድና ቦልና ነው صحيح ለምጉን وأبينا دقيسنا نحمل لنا بطميتن شندا قلنا هم صح وديو نقول يلا ما يحيي بما يخيدوا دفس يحيي حقن سرعات تتخيلو عدن كدحن قدن أب سرت الديمقراطية الناس النت ميديان بتخرج سرح يجبا قبل غازتينيا داويد كبره قليسو داويد كبره نوزيز بلات كالنا TBS مس RPP زتبهاله زي منغستاو تكال بمتحبار قدا ميديا اب ممصا سلام لمعات ديمقراطية بزبل تيما اب استدالو مدرخ تراخيبو اب زقربو مزاتاي صحفيو زي تملسه حتو تግራይ ዝምለስን زي تفتح حادقا تግራይ ዝለይን بغونص انتخسون زي خونس بلزبن حدقتن كخون يغبا يلو زرزر لنا بأدلاو نتكالنا TBSን CRPP استبحاله زي منغستاو تكالن اب ከተማ አዲስ አበባ ዝተሳለጠ መድረኽ ሚድያ ብርክዝ ዝበሉ አጀንዳታት ዝተለዓሉ ለኮይኑ ሓሊፈሎ ሚድያ ንሰላምን ልምዓትን ዲሞክራሲን ብኸመይ ክሕግዝ ከም ዝግባእ ዝዝት እዚ መድረኽ ብርክዝ ዝበሉ ሰሞያ ሚድያ ዝተረኸብሉ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ሓሳባትን ቀሪቦም ሰፊሕ ዘተ ተኻይዶምሎም እዮም ካብቶም መዛተይ ጽሑፍ ዘቕረቡ ሓደ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደን ተኸውን ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንክመጽን ንክህነጽን ዝተፈላለዩ ድፊታት ዋላን ተገበሩ ዕንቅፋት ገጢሞምዎም ናብ ድሕሪት መምላሶም ተቀይሱ ተጀሚሮም ዝነበሩ ነፃ መድረኻት ንክቅጽሉ ተቢዕኻ ኣብ መኻድ ዝነበሩ ሓንኮልኮላ ዘብረህ ዳዊት ነዚ ሕልኽልኽ ዝተመልኦ መንገዲ ሓደ መርአዩ ድማ እዚ ናይ ሕዚ መድረኽ ባዕሉ ኣብ ትግራይን ብትግርኛን ዘይመከያዱ ብምልዓል ፕረስ ዘለዎ ብርኪ ኣቐሚጡ እቲ ጋዜጠኛ እዚኦምን ከምዚኦም ዝበሉ ጸገማት መበገሲኦም ብምብራህ ከይዲ ኣመጻጻሕ ዘሎ መንግስትን ወጽኡ ናብ ትግበራ ዝተመርሐ ኣዋጅን ኣመልኪቱ ርእይቱ ኣቐሚጡ እቲ ወጽኡ ዘሎ ኣዋጅ ንስራሕቲ ጋዜጠኝነት ዘይምችውን ንተናሕናሕቲ ውድባት ዘስግእን እዩ ክብል ገሊጹ እዚኦምን ተራተሪኦታት ኮይኖም ክሳኣሉን ዘይንብሩን ከለው ንብሩ ዝኾኑሉ ምክንያት ድማ ዘንቅሕ ሚድያ ብዘይ ምህላው ይክብል ገሊጹ ግን አሁን የወጣው ህግ ለስራ ማይመች እንደ ጋዜጠኛም ሆነ ለመስራት ማይመች ለምሳሌ ተቃዋሚ ፓርቲ አባል መሆን ባይዘው ተቃዋሚ ፓርቲ ስም እንደ ስድብ ይቆጠራል ትግራይ ውስጥ ለምሳሌ የአንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ሲያሜ ለምሳሌ አረና እንደ አንድ የስድብ አይነት ለምሳሌ ቅንጅት እንደ አንድ የስድብ አይነት አሁን ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ሚዲያ ስለሌለ ነው በቃ የለም ያንን የሚያነቃ የለም ሶ የመንግስት ናሬሽን ወይ ደግሞ ያንን ስልጣን የያዘው ፓርቲ ናሬሽን ብቻ ነው ገዢ ሐሳብ ተደርጎ የሚቀመጠውና አሁን በዛ መልኩ ስለመጣ ነው አንድም እንዴት እዚህ ደረስን ለምንድነው ዛሬ በሚያስደነግጥ መልኩ እዚህ ደረጃ ላይ የደረስነው ቢለው ነገር ኦዲት አልተደረገም መንግስት ኦዲት አልተደረገም ብቻ ሳይሆን ኦዲት ማድረግ ያላስለመድናቸው መሪዎች መጡና ሁሉም ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ስለሚያውቁ ወይም ያ መብት ስለተሰጣቸው ይሄ የብላንክ ቼክ ፖለቲካ ማለት ነው ብላንክ ቼክ ቢባለው አለ አማውንቱ ቼክ የሚወስደው ሰውዬ ብቻ ነው የሚሞላው በሱ መብት ላይ ነው የሚመሰረተው ልክ ትግራይ ላይ የነበረው የብላንክ ቼክ ፖለቲካ ነው ማለት ስልጣን የያዙ አካላት በቃ እነሱ አስበው ካላሰቡልን በስተቀር እነሱን ኦዲት ማድረግ ልክ አይደለም የሚል አይነት አስተሳሰብ ነው የነበረውና ለዛ ነው በነገራችን ላይ በአንድ አመት ከሁለት ወር ኤርትራን በለጥናት በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ልክ ጽምዶ የተባለው እንቅስቃሴ የተጀመረው የዛሬ አመት ከሁለት ወር ነበር ኤፕሪል 19 ነበር የመጀመሪያ ጽምዶ የሚል እንቅስቃሴ የተጀመረውና የ36 አመት ያላት ኤርትራ በአንድ አመት ከሁለት ወር በለጥናት ለዛ ነው ማለት ባለብሉ መብት ናቸው እነዛ ሰዎች ማለት ህዝቡን የሚመለከቱት እንደ አንድ አኗኗሪ ዝም ብሎ እንደ ኢንግሪዲየንት ልክ ምግብ ላይ ምን ጨምራቸው ኢንግሪዲየንት ሳለው አይደለም ልክ ህብረተሰቡ
ምንም ነገር ብንሰጠው ምንም ነገር ብንጭንበት ምንም ነገር መጠየቅ አይችልም። በቃ አኗኗሪ ነው። ለኛ ምቾት ሲባል ነው ወደዚህ ፕላኔት የመጣው ብሎ የማሰብ አይነት ነገር የመጣው ኦዲት ስለማይደረግ ነፃ ሚዲያዎች ስላልነበሩ ሲቪክ ስላልነበረ ተቃዋሚ ፓርቲ እንደፈለገ እንዲንቀሳቀስ መብት ስላልነበረው እዛ ደረጃ ላይ ደረሱ። ኣብ ትግራይ ወፂኡ ብዘሎ ኣዋጅ ብዙሕ ሰብ ደንጊጹ እዩ ዝበለ ዳዊት ካብ ስር መሰረቱ ግና ገገሊኦም ክፋላት እቲ ኣዋጅ ናይ መንግስቲ ፌደራል ግደ ዘሕደገ እዩ ብምባል ናይቲ ሕጊ ዘይሕጋውነት ኣብርሂቡ ንሱ ኣብ ዘረብኡ እምብዝበለካ ሕብረተሰብ ንምግዳድ ዝዓለመ ኣዋጅ ብምባል ገሊጹ አሁን ብዙ ሰው አሁን የወጣው አዋጅ ሲወጣ ደነገጠ። ብዙ የሚያስደነግጡ ነገሮች አሉት። አንዳንዶች እኮ አሁን እኔ ከሚዲያ አንፃር ያለውን የአዋጁ ክፍል ላንሳ ብዬ ነው እንጂ እነዚህ ክሪሚናል ሴኩሪቲ ኮድ ተብለው እንደ ትሪዝን እንደ ስፖኔጅ እንደ ቴሪቶሪያል ሶቨሬኒቲ እንደ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር የመሳሰሉ ለምሳሌ ሚሊተሪ ሞቢላይዜሽን ሚዲያ ላይሰንሲንግ እነዚህ በሙሉ የፌደራል መብቶች ናቸው። ባይዘው ግን በዚህኛው ህግ ጠያቂ ስለሌለ አወጡ እንደሚቀበላቸው እርግጠኛ ናቸው። አንዳንድ የሆነ ነገር ሲለምድ አንድ ሰው ልክ ሲከለከል ህብረተሰቡ መጠየቅ ሲጀምር ያ የለመደው ነገር እያጣ ስለሆነ በግድ ወደ ማስፈጸም ነው የሚሄደው። እየሆነ ያለውም ያ ነው። ለዛ ነው አንድ ክልል ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት ፍጹም በተለየ ሁኔታ ራሱ ህግ አውጥቶ እስከ ሞት ቅጣት ድረስ የሚያደርስ ህግ ያወጣም አንድ ክልል በክልል ደረጃ ይሆን የፌደራል መብት ነው ያ ምምላስ ተመዛበልትን ሞሓስ ግዛኣታዊ ሓድነትን ከም ገዚፍ መቃለስ ነጥቢ ምውሳድ ናይዚ መድረኽ ተዛዓበየ ጠመተ ነይሩ ከመጋላለፅ ዳዊት እዚ ገዚፍ መቃለስ ነጥቢ ከም ዘሎ እንተሎ መሬትና ብሓይሊ ንምልስ ኢና ዝብል ተረኸ ግን ነትሕቶ ኣብ ምምላስ ኣሉታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እዩ ዘብርህ እዚ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩናት ዝበኣሰ ሓደጋ ከምፅእ እምበር ዘምፅኦ ረብሓ ብዘይምህላው ሕቶ ትግራይ ብዘተን ልዝብን ክምለስ ይግብኦ ክብል እዩ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ዝገለጸ። ኣብ ትግራይ ለመመለስ አይደለም አሁን ጦርነት ውስጥ ሲገባ የሚመለስ ነገር የለም። በጦርነት የሚመለስ ነገር የለም። ተጨማሪ ጉዳት ተጨማሪ 2013 ጦርነቱ ሲከፈት ነው ምዕራብ ትግራይ የሚሄደው ያሁላ ተፈናቃይ የተፈጠረው። አሁንም ሌላ ጦርነት ቢነሳ ሌላ ችግር ነው ተጨማሪ ሌላ ጥያቄ ነው የምንፈጥረው እንጂ በዛ መንገድ የሚመለስ ነገር የለም። ከዛ ይልቅ በድርድር በውይይት በሰጥቶ መቀበል ከጦርነት ውጭ ባለ ኤንቫይሮንመንት ነው መመለስ ያለበት ምንለው ለዛ ነውና ህገ መንግስታዊ መስመር ደግሞ ወደ ፌደራል መንግስት ወደ የፌዴሬሽኑ አካል ሆና ትግራይ ደግሞ እነዚህ አሁን ያጣቻቸው መብቶች ከውክልና ጋር ተያይዞ በተለያየ መንገድ ያጣቻቸውን ነገሮች ወደ መመለስ አለብን። ዳዊት መስራትን ዋና አሰናዳን አውራን ባታይ ምስዩ ዝተሓደገ መሬት ናብ ንብሩ ንክምለስን ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ንክምለሱን ህዝቡን ናብ ዘተን ልዝብ እንዳአምበር بحيلي حيلخا ناب زولد وتر مئتاو أي جبان قبل بوليتيكيا نجوس عرفه قليسو ملامل دك حزبيز خفل ومسواتين نهلاو عدو منبر نهلاو الكسبات كم زي خونه نقرب أوان مسكريز بلا نجوس حزقنا نزي عمن اللو علماء عين سلف المبالم ما راح تقبو تمرتي كوس دلو يجبايلو السجمزي ناي حبر من قستنت بزي متخلنا نايز في الترت أجم حدا أكاليونيلو توسع خلنا مجمرة درجة من استدراي عدنا محلاو صقم يقول بسرو عدي يحلون أي كلاهن أي بلن مجمرة كل سقف القبوة تايدا يزول زلو السوق مريحهم تعودوا قال سيلن يزولهم زلو السوق يلقى كاو سما يدوب بلو هوني تمال سلدر يوم إذا محزي كنا فت من هذول السبات 2013 تبتينا بيبعلتن بيهدمون النور سباتهم من ستجري توديو عد كدحن كاودري قدري كان كاوصا تسبسيو كابزلو وبعلت اكيو نعمر حنا سلطنيلو حلفت تغورم مسيوم بتينملو نومبرو مطالع غيرو مزعد زواغا صفلو زقوسلو زدومو زح زمن سيتي كاوش تعد هاديم كونه كاب دغ كلي تاكيو مسيو سلازي من سيتجري اب تاريخو اب زمنو نعدو نهزو نغزاتو مربتو نعدبو واقع يكفل يلو أي فلت ليسو ما يوهو حزل زلزلو زخون يهون حزب ومبر تقميتو لحيلي ماري حزو عوته قال سلو زيلو قال أي واقع أي خفلنيو قال سيتحنششي زلم زلو بدحرة بايتا تريت لنا زي ناي قفا زلو سوات قال يوم حزي عنصو زبسة ህዝቢ እምቢ መስበለ ነገራት ተረዲው ሓደ ብናይ ሰላማዊ መንገድ ዝፍትሑ ዕድላት አለው ኢሉ ዝኣምን
ብዙሕ ሓይል ስለ ዘሎ ምዝኾነ ኾነ ሓይል ሰላማዊ ዕድል ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣምን ነዚ ክግበር ከዓ ኩሉ ትወዲ ብሄር ናተይ መንግስቲ ዝብሎ መጀመርያ ተኸላ መንግስቲ ስለ ዘድሊ ናይ ሓባር መንግስቲ ንትኸል ዝብል ካሊእ ጫፉን ስለ ዘሎ እዩ ናቱ ነዞም ኩሎም ስራሕ ትሰርሕ መጀመርያ መንግስቲ ዘድሊ ዝብል መንግስቲ የብልና ኢሉ ኣመን ሓይል በጣም ብዙሕ እዩ ትክክል ናይ ሓባር መንግስቲ ንትኸል ዝብል ቅዋም ኣሎ ናይ ሓባር መንግስቲ ምስ ተኸልና ከዓ ምስቶም ካብ ደገ ክመፁ ዝስሉ ነበሩ እዮም ስቲል ኣብ ውሽጥና ዘሎ ወረርቲ ኣለዉ እዮም ስኢልካ ይኮነ ግዛኣትና ተወሪስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ እዩ ዘለኩ እዚ ኮጉድ ሓቂ እዩ ምዚኦም ክፈትሑ ዝኽእል ፖለቲካል ሕጊ ሞራልም ካሕሳም ሪኮንስትራክሽን ሪካቨሪ ተሃልዩ ብሰላማዊ መንገዲ ክወዲ እየ ድሕሪ ተኸላ መንግስቲ ሓባራዊ ተኸላ መንግስቲ እዚ ተፀንቂቆ ይተወድአን እዩ እዚ ማለት ከዓ እስኹም ብሰላም መንገዲ ምውዳእ ኣይትኽእሉ ማለት ካሊእ ሓይሊ ይኽእል ማለት ኣይኮነን እሶም ስለ ዘይከኣሉ ካሊእ ሰብ ሓይሊ ማለት ኣይኮነን እሱ እዩ ዝበሃል ዘሎ እሱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነበይ ገዛእተይ ኣውሪረስ ዓደይ ደቂሰ ክነብር እየ ዝብል ነገር የለ ይኹም ዓይነት ነገር ስለዚ እዚ ናይ ሕዝም ጽዮም ዝብለሉ ዑዳን ናይ ግፋን ትማለይ ነበረ ማለት ይኾነ ስሑት እዩ ባይዘ ብዙሕ ሰባት ሰዓት እዮም ነይሩ ኣነ ብሎ ጻኹል ዕድመ ነይሩ ክልተ ግዜ በጽሕል እየ ኣብ ዕድመ ሓደ ኣብ መወዳእታ ደርጊ ዝወድቀሉ ከባቢ 82 ዓመተ ምህረት ሰፊሕ ነይሩ ምናት ናይ ግፋ መልክዑ ሕዚ ብሓይል ገዛ ላንኳሕኩሕኻ መንገዲ ጸኒሕኻ ምናምን ሽዑታይ ኣኪኻ ስብሰባ ኣውዕሩ ማሕረስ ጠጠው ኣቢልኻ ኣንስቱ ኣድቱ ወለዱ ኣሲርኻ እዩ ነይሩ ትመልክዑ ተቐይሩ ከውን ድሓር ኣነ ሸብዓይ ክፍሊ ኮይኑ ዝበፅሕሉ ሻዕብያ ወራ ተስዓ ዝበሃል ተስዓይ ሓደይ ሻምናይ ክፍሊ ክፍትን ከለኹም ኣብ ናይ መጨረሻ ፈተና ክግፈፍ ተኸይብና ኢና ተገፊፎም ከይዶም ኣሕዋተይ ዓርክተይ መሓዙተይ እግሮም ዝተቆረሱ ጠፉ ዝተሰወው ክሻዕ ዝተጋልቱ ዝኾኑ እውን ኣለዉ እዮም ተስፋክት ድናይ ንገብረን መልክዑ ዝቃየር እንታይ እዩ ሽዑ ለገድድሉ ነበሩ መንገዲ ሽዑ ህዝብ ሪኣክት ዝገብሩ ነበረ ሽዑ ዝነበረ ሚድያ ሽዑ ዝነበረ ልሂቅ ልሆ ነበረ ነቲ ህዝብ ዘረድአሉ ነቲ ህዝብ ዘንቀሐሉ ዝነበረ መንገዲ ሕበዝ ሕዝነሉ ብርክ ይኮነን ኣይነበረን ሕዚ ብዙሕ ሰብ ዝረድአሉ መንገዲ ምፍጣር ጥራሕ ይኮነ ተፈቲኖም 2013 ፌል እውን ስለ ዝገበሩ እዩ መጀመርያ ፌለር ይትኻትሪ መጀመርያ ውድቀት ይትኻትሪ ፌል ገይሮም እዮም ቀድም ሕዚ እውን ኢልና ኢና ኣብ ትግራይማ ድሕሪ ሞት ድሕሪ መስዋእት ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ ትግራይ እቲ ዝለዓለ ዓቕሚ ዝኣከበትሉ 2013 እዩ ድሕሪ ድልየቱ ነገር ካብ ላዕሊ ክትእክብ ኣይትኽእልን ድልየት ከዓ ዓይነት ሳይንሳዊ ጀስቲፊኬሽን ኣምፅሉ ብሱሩ ዝዓቕሚ ድሕሪ ዝዓቕሚ ክትእክብ ኣይትኽእልን በቃ እሱ ኢኹም ሓንሽሽኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ዓቕሚ እሱ ሓንሽሽካ ሕዚ ገፊፍካ ኣገዲድካ ኣሲርካ ፈኪርካ ይቅርታ ኢልካ ኣጭበርቢርካ እትዕውቶ ቃልሲ የለን ብፍቃዱ ክንዱ ለኣክል ዓቕሚ ሂብካ ደቁ ሂብካ ንብረቱ ሂብካ ኩሉ መነቋረክ ሂብካ በቲንካዮ ዝመፅኻ ዓቕሚ ሕዚ ድድሕሪ እናተኸተልካ ስምላ ልጥፍኻሉ ናዋረድካዮ ከመይ ገይሩ ኣይክእል እዩ ዝብል ዘሎ ኣደታት እሱ እየ ዝብላ ዘለዋ ስለዚ ነይሩ እዩ መልክዓቱ ብርኮም ናብ ህዝብ ትንቀሐሉ ሚድያ ዝብነሉ ናሬ ዝገብነሉ መንገዲ ዝፈላለየ እምበይ ሓድሽ ይኾነን መዋፅኦ ህዝቢ ትግራይ ንባይታ ፖለቲካ ትግራይ ዘቐድም ብተጋሩ ዝምእዘንን ተጋሩ ናተይ ዝብልዎ ብሄራዊ ማእኸል ብምትካልን እዩ ዝብሉ ሓይልታት ካብ ዋና ብዋና ተበራኸቱ እኳ እንተኸዱ ኣብ ትግራይ ተተኺሉ ዘሎ መንግስቲ ግን ነዚ ቁርባ ይኹን እናተባሃለ ይውቀስ ብፍላይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዚያዊ ምምሕዳር ተዓልዩ ውዝፍ ዝተባሃለ ነባር መንግስቲ ተመሊሱ ስራሕ ካብ ዝጅምር ናብዚ መድረኽ ፖለቲካ ትግራይ ንተጋሩ ናይ ዘይምምሳል ጉዳይ እናዓበየ ይኸይዱ ዝብሉ ብዙሓት እዮም በአንጻሩ ትግራይ መንግስት ነታ መሊሳ እንኳ ሓጉሰኩም ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዜና ይኹን ዝተሰናደ መደብ ብዙሕ እዩ ካብዚ ወፃኢ መፍትሒ ፀገም ትግራይ ኣብ ሳልሳይ መንገዲ ከም ዝምስረት ዝገልጹ ወገናት ኣለዉ ቲቤስ ዘሰናዶ መዋቕራዊ ትሕዝቶ እዞም ሓይልታትን ትሕዝቶ ሳልሳይ መንገድን እንሆ ኣብ ፅንተታዊ ኩናት ትግራይ ሓደን ማዓርን ኮይኖም ዝተቃለሱ ሊቃን ትግራይ ድሕርቲ ኣፋፍኖ ሰላም ዝተረኣየሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ በቲ ዝነበረ ናይ ሓድነት መንፈስ እንትኸዱ ኣይረአይን ምፍራስ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን ምምፃእ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደን ድማ ወፍሪ ሊቃን ተጋሩ ኣብ መንገድታት መዋፅኦ ትግራይ ብዙሕነት ንባዕሉ ዘይቃዶን እንትኸውን ተራእዩ እከብ ኣቢልካ እንትረአ ግን እቲ መዋፅኦ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ወዲብካ ዝረአ እዩ ሰለስቲኦም ነናይ ባዕሎም ዕላማን ተልእኾን ባህርን ኣቀራርባን ዘለዎም እንትኾኑ ሓደ ብሓደ ምርኣይ
ተራእዮም ንዘተምችውነት ኣለዎ እቲ ሓደ መንገዲ ብደረጃ እምነት መፍትሕ ትግራይ ሕቆኻ ናብ ኤርትራ ጌርካ እዩ ካብ ዝብል ኤርትራ ተኮር መበገሲ ዝለዓል እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያን ማሕበራታን ተስፍኡ ዝፀንቀቀ እዩ ከም መርአዩ ድማ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ ይብል ትግራይ 360 ዲግሪ ኣይትዕፀውን እያ ዝብሉ ነጥብታት እውን የልዕል ከም ኣቀራረባ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀመ ተገበን ይሽፈን ወይ ይቃለል ብተወሳኺ ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ የጋንን ንገበን ሓይልታት ኤርትራ የቃልል እዚ መንገዲ እዚ ዝኣምኖ መዋፅኦ ትግራይ ሕቅኻ ናብ ኤርትራ እዩ ኣብ ዝብል ዘየኣምኑ ተጋሩ ባንዳታት እዮም ይብል የኣስርን የሳድድን መቃለሲ ስልቱ ድማ ጻርፊ ጸለመ ጠቐነ ምጥፍፋእን ምድፍፋእን እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ መፍትሕ ትግራይ ሕቆኻ ናብ ኢትዮጵያ ጌርካ እዩ ካብ ዝብል ኢትዮጵያ ተኮር መልዕሊ እዩ ዝብገስ ከም መርአዩ ዘቐምጦ ድማ ትግራይ ዛጊድ ዘይተገንጸለት ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት እዩ ይብል ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓዲ ምህላውናን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኣስረና ብምዃናን ጉዳይና ምስ ኢትዮጵያ ኢና ንውድእ ካብ ዝብል ክሳብ ሕሉፍ ፍቕሪ ኢትዮጵያውነት ብዝበፅሕ መልክዕ ይካታዕ እዚ መዋፅኦ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀመ ተገበን ይሽፍን ወይ የቃልል ንገበን ሓይልታት ኤርትራ የጋንን ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ የናኣስ በዚ መንገዲ ዘይኸዱ ተጋሩ ምልሻታት ሻዕብያ እዮም ይብል መቃለሲ ስልቲ ዝመዋፅኦ ዝልክዕ ከም ተቀዳማይ ጸርፊ ጸለመ ጠቐነ ምጥፍፋእን ምድፍፋእን እዩ ከም ትዕዝብቲ ትብኤስ እቲ ሳልሳይ ኣብ መዋፅኦ ትግራይ ዝሕንፀጥ ዘሎ መንገዲ ብደረጃ እምነት መፍትሕ ትግራይ ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ኮንካ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይን ምስ ተጋሩን ኮንካ እዩ ካብ ዝብል ትግራይ ተኮር መዋፅኦ ዝብገስ እዩ ከም ጎረቤት ካብ ኤርትራ ይኹን ከም ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ረብሓ ከም ብሄር ሓሲብካን ኣስሊሕካን ክውገን ይብህግ እዚ መዋፅኦ እዚ ብባህሪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ግበን ብመዓረ ይኹንን ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ብመዓረ ብዘይሰኸፈትን የቃልዕ ፍትሒ ክረጋገጽ ይተግህ በዚ መንገዲ ዘይኸዱ ተጋሩ ባንዳታት ይብልን ምልሻታት ሻዕብያ እውን ይብልን ጉጅለ ድሕረት እውን ጉጅለ ጥልመት እውን ይብልን እኳ ደኣ ናብ ትግራይ ክምለሱ ይምዕድ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ መልሲ ግበሩ ይብል ትግራይ ማእኸል ክትከውን ይጽዕር መቃለሲ ስልቲ ዝሳልሳይ መንገዲ ልዝብ ዘተ ምርድዳ ዓቕሚ ምእካብን ትግራዋይ መንግስቲ ሙቓምን እዩ ህዝቢ የዋፀኒ እዩ ንዝበለ መዋፅኦ ክሓሪ ንዘተ ዝቐረበ ትዕዝብቲ ትብኤስ ኢትዮጵያ ንሓደጋ ለበዳ ኢቦላ ናይ ምግላጽ ዕድላ ልዑል እዩ ተባሂሉ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ማለት እውን IOM ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ጸብጻብ ኢትዮጵያን ተቐላዓይነት ለበዳ ኢቦላ ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ሃገር ምዃና ኣቕሚጡ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ሓዊሱ ብመዕርፎ ነፈርቲ ድሬዳዋ መቐለም ባህር ዳርን ዝሕዞ ልዑል ቁፅሪ ዓለም ለኻውያን ተጋዓዝቲ ብምህላዊ ተባሂሉ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ህላወ ስግረ ደባዊ ንግዲ ምውፋራትን ምስ ኢቦላ ዝዳወቡ ከባቢታት ማለት እውን ከም በዓል ሞያሌ መተማ ጋላፊ ደዋሌ ፓጋክን ኩርሙክን ዘመሳሰሉ ከባቢታት ዘለዎ መሳገሪ ዶባት ክፍቲ ምዃኑ ስዒቡ ዝተኣመተ ስግኣት እዩ ተባሂሉ ነዚ ሓደጋ ንምቅላል እቲ ትካል ን12 ሃገራት ምብራቃዊ ደቡብን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝውዕል ናይ 55.8 ሚልዮን ዶላር ትልሚ ምክልኻል ቁልጡፍ ምላሽን ከም ዘዳለወ ይዕላው ገይሩ ካብዚ ናይ ባጀት ድጋፍ 4.4 ሚልዮን ዶላር ስርዓት ጥዕና ኢትዮጵያ ንምጥንኻርን ዓቕሚ ኣብ ዶባትን ኮሪደራትን ዝርከባ ትካላት ጥዕና ንምህናፅን ከም ዝውዕል እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኢቦላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋደደ ዝመፅእ ዘሎ ለበዳ ብምዃኑ ልዑል ጥንቃቐን ጠመተ ዝምልከቶ መንግስታዊ መሓውርን ዝጠልብ እዩ ኣብ ደቡባዊ ቻይና ኣብ ትርከብ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ሄንግጅ ብርቱዕ ዝናብ ምዝናቡ ስዕቡ ዝተፈጠረ ውሕጅ ብኣማይት ዝቁፀሩ መርዛማት ተመናትን እንስሳ ዘገዳማትን ናብ መንበር ኣባይቲ ክኣቱ ምኽንያት ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ዝናብ ማይሳክ ዝተባሃለ ህቦብላ ድሕሪ ምምፅኡ ዝተፈጠረ ሓደጋ ከም ዝኾነ ዝተገለጸሉ እዚ ሓደጋ በዚ ምኽንያት ብውሕዱ 39 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ኣስታት 900 ዝኾኑ ተመናት ካብቲ መራብሒኦም ኣምሊጦም ኣብቲ ውሕጅ ዝዕለቕለቐ ከባቢ ከም ዝተረኣዩ ኣብ ጸብጻብ ተኻቲቱ ኣሎ ሰብ መዚ ቻይና ነበርቲ ከባቢኦም ብንቕሓት ክከታተሉን ጥንቃቐ ክገብሩን ዘተሓሳሰቡ እንትኾነ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከብ መዕቆቢ እንስሳት ከምኒ ኣውዱግ በረኻ ኣብዑር ኣፍራስ ኣውዱግ ሰገንን ካልኦት እንስሳትን ብሰንኪ ህቦብላ ከምልጡ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ተገሊጹ ካብቲ መዕቆቢ እንስሳት ዝተዋሃበ ህጹጽ መግለፂ ድማ እቶም እንስሳት ኣብ ዝፈርሕሉ እዋን ጥቕዓት ክፍጽሙ ስለ ዝኽእሉ ህዝቢ ጥንቁቕ ክኸውንን እቶም እንስሳት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ድማ ጥቆማ ክህብ ይግባእ ክብል CNN ጸብጺቡ ኣብ መወዳእታ TBS TV ናብ ኣየር ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ዝዕለት በቦርሑ ሓድሽ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናቐረጸ ዜናታቱን መደባቱን ኣብ ዝተመረጸ ኹርና ዓፍሪው እናፈነወ መጽኡ ኣሎ ኣብ ሒዝናይ ዘለና ወርሒ ወርሒ ሓምለ ድማ ቀንዲ ትኹረት ትካልና ኣብ ምህዳእ ወጥሪ ወይ ዲስካሌሽን ዘድሃበ ክኸውን እዩ እዚ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት ንሎም ብስዕብ ትሕዝቶ ከነልዕሎ ኢና ተኸታቲልና ንመለስ ትግራይ ክትህሊ ንስራሕ خذ تجاري تحليها بوليتيكا كليو إيكونومي كليو هافت كليو من بقى سلام كليو وطرح هذا تجاري كتلي كل زدلي
كاوز لا على علمس كاوز ناس عدم زله سب تزور له هفت تجراي صح انك تقصل هفتي لي اي بقرنا كنا خرس مريتنا نرقص بافنجان كتنفس دمو اكسجين ندلينا تخلك كم زي توكل غيرات فحر لا مريت تجراي مجمره كله تجراوي كله هيمانت بزي فلي عدم بزي فلس كقاومو يخل دوكل مجمره زي كنسرح احنا اذا مسرحنا دمو تمنسي بوليتيكاي ملكتك ايو كفرح وصا يزول عن المنسي كاب عساك بالعكما ابزي بسلامه منقدي وصيخا بسلامه منقدي وصيخا تقاومو طفاتهم لك حدا 3 4 عام بمرتعو تقاوم منسي زحلفو بسر بقطر حدا إلك له بقى كفر حس نوصا بقى تمالي بس ندق عقلت أمت قتيمو منم زي خونه من إسهي ماتي سالساي أمونغو من إسهين أمونغو ولدنا نزول زي متأممان لا متأممان ينسى زمان إسهي زيس كمان رحم زخلص كأمنوا له يرئوا بقى ماس يهون دوت وتا كريم زمان إسهي هم يكمل زمرح سلازي أمونغنا زي متأممان له زي متأممان زي لا زل عالم زي متأممان زي لا متأممان كمان سكخل له نمت أي تماهيرو نمت أي حدا جبار ورد زمهر نمت أي حدا بعد 6 أنقال زمهر السك مرحة السك أنا بزول خطتي وبزول خوت كلا أيخونن سلازي توم أو سلطان زلون نامر حزمة سبات تمن سيزين نام مسرح عقمو تخلو لا على مخانو كأمنو خلو له مجمرة زي أو تقرأي بايزوي عوي جابيو عوي جاب أما حوار السمنة أول زي جابنيو عويل خا ندحر إيش نسيو زي عويل خا ندحر بقى يا بقى السيزرئي بانكي سوفجيرو بانك ليفتش لكنيو سوفجيرو أتيو زي ما حوار السوا دخل كقرف خلله بس عالم بمهرانية عالم مخينا بقى بحتيرو بتقولت لتانك سرح عديل لي بنارشين بتاريخ بنحلف تاريخ مو رهبة سرح عديل لي ساينس يسرحوا وتمرت يسرحوا محاور سنة أول أزين ندو كلهم تيصرف محاور سنة مهرته ولا نودكو يصرف له نقولكو يصرف له تمحاور سنة ندو لي حساب تمال بفرست خدنا ورت لا هوسبيتال دو لهم بماكينات خدنا لكو ساينس يسرحوا هذا ماكينة سلازي إذا تاتون تمحاور سنة وين تاينا نخلنا يلوك حسوك خلل له ولدن ولدن بالغي عد عوس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام انت تقول لا يالو تزبنا سلام يبلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صناحو يمسنيرو مسترفو خالوت مدلوات بيس حبيركم ناصنحو سلام